নবাগত যোজনায় স্বাগতম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম প্রধানমন্ত্রী নন্ডভাই দামোদর দাস মোদীজির উন্নয়নের চিন্তাধারা গ্রাম পাহাড়ে ছড়িয়ে দিন 26 नं रबिद्र कलसी एडिसि भिलेज कन्स्टिट्युएन्सि जानुवारि 25 सालमारि दिनै क्राक सल बिजेपि बदलनि बखाक्तै कतर मास जयनि पान्दा खलायजाखा जुलाइबारि देबदारु साखाबनकनि नख्राव अ कतर मास जयनि पान्दा खलायमुंनो जेंसै नेंगै माजगिखा त्रिपुरा हासनि मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा लगे दंग बिजेपि हासनि जीएस डॉक्टर बिपिन देबबर्मा एमएलए प्रमोद रियांग एमडीसी सञ्जित रियांग खबै कबुनि जुदा जुदा बिजेपिनि नांनाय सुंनाय आगांग्र क्राक सल संजाक कतर मास जयनिं प्रोग्राम त्रिपुरा सीपीआईएम याकरी नुखुं खुं सारा चीनी थामरा बाची बुरै भोटार बीजेपी बाना रमफाइका ते बरंगनो बानायाफ्रे लानसुबिना हाका त्रिपुरा हासनि मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा मन्त्रियक्रा कक सातानियाव साका जयनिं खायमुंनि अपान्दाव गोबांमा बरक बीजेपी बदलो हामजगै दिनि बीजेपी नि बाना रमफाइका ते मन्त्रियक्रा साका 2026 एडिसि जंबारिव 28 नि 28 टा सीट खलायनाय हिनै साका त्रिपुरा हासनि मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा নবাগত যোজনায় স্বাগতম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম প্রধানমন্ত্রী নন্ডভাই দামোদর দাস মোদীজির উন্নয়নের চিন্তাধারা গ্রাম পাহাড়ে ছড়িয়ে দিন বন্দে মাতরম মোদীজি জিন্দাবাদ बीरचंद्र कलसी केंद्र एडीसी एरिया में जाता है और जहाँ भी जाता हूँ किसी भी जगह जाता हूँ आजकल इतना लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना अफेक्शन आ गया कि जहाँ जाता हूँ बहुत लोग आ रहे हैं। तो आज यहाँ पर अबाउट 110 फैमिली ज्वाइन किया है और वोटर से 350 और ये आने के बाद मुझे लगता है आने वाले दिन ये डीसी का इलेक्शन है 2026 में, तो ये दिखता है आने वाले दिन क्या होने जा रहा है। 28 वहाँ पर आसन संख्या है, तो मैं समझता हूँ 28 आसन संख्या में हम लोग पूरा मात्रा में हम लोग जीतेंगे। ये तो अभी आप लोग भी देखते हो, हर जगह जाता हूँ, लोग अभी सुनता भी है, लोग समझ भी रहा है। इतना दिन नहीं समझ में आ रहा था इन लोगों को, लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को ये अभी करीब से देख रहे हैं हम लोग की तरफ थ्रू से। और ये अभी आने वाले दिन ये पद्म ये जो बीजेपी का जो फ्लैग देख रहे हो ना, ये आने वाले दिन एकदम पूरा कुंभलुंग में ये गरेगा। मैं इतना बोल স্যার আপনি রাজ্যের জনজাতি এলাকাগুলো চষে বেড়াচ্ছেন, একদিকে আপনি দাবি করছেন যে 28টি সিট নিয়ে আপনারা ক্ষমতায় আসবেন, অন্যদিকে টিপ্রামথার তরফে বলা হচ্ছে যে টিপ্রামথাকে ছাড়া আপনারা কখনোই পাহাড়ে ক্ষমতায় আসতে পারবেন না। বলছি তো, আমি তো আজকে আমার ভাষণে বলে দিয়েছি, আমি তো বলছি যে আমরা সবার সাথেই পার্টনার হিসাবে থাকতে চাই, টিচার হিসাবে থাকতে চাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বললো না এবার যখন এই অপারেশন সিন্দুর হয়েছে, আমাদের যিনি ফরেন মিনিস্টার কি বলেছেন, উই ডোন্ট নিড এনি টিচার, উই ওয়ান্ট পার্টনার। পার্টনার হিসাবে থাকলে ভালো, পার্টনার হিসাবে না থাকলে আমরা আমাদের মতো করে চিন্তা ভাবনা করবো। তুমি পার্টনার হবে আবার আমাদের ছেলে মেয়েদের মারবে, সেটা তো সম্ভব না। বারবার আক্রমণ করবে, কোথাও প্রোগ্রাম করতে দেবে না, এটা কোন ধরনের রাজনীতি? কমিউনিস্টদের যেসব ধ্যান ধারণা সবগুলো ঢুকে গেছে ওদের ভিতরে, এর আগেও দেখেছি, এইবারও ঢুকেছে। তো আমরা তো এবার সেগুলোকে আইনের মাধ্যমে সেগুলোকে আমরা দেখছি, আমরা এগুলোকে আর ছাড়বো না সেগুলো। सर इंडिया में डेवलप जो आप लोग करने चाह रहे थे आने से पहले, और इस तरह का डेवलप हो रहा है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वहाँ डेवलपमेंट इतना पैसा इन लोगों को दिया है और उस हिसाब से तो डेवलपमेंट है ही नहीं है। इसीलिए इनको अभी समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, और हम लोग इतना पैसा इन लोगों को दे रहे हैं, ज़्यादातर पैसा तो एडीसी में हम लोग दे रहे हैं, और इनका जितना देना चाहिए इससे ज़्यादा दे रहे हैं। तो इसीलिए जनता भी समझ रहा है इन लोगों को ये कौन क्या है और कौन क्या बोल रहा है, इसीलिए हम लोगों पर ज़्यादा विश्वास है। না হুঙ্কার কেন দেবে? এটা অ্যাকচুয়ালি মনের ভিতর থেকে আওয়াজ, মানুষের আওয়াজ, আমার কোনো আওয়াজ নাই, এটা জনসাধারণেরই আওয়াজ। আমরা পালসটা বুঝি যে মানুষ কী চাইছে,
তার উপর ভিত্তি করে সে আওয়াজটা আমি দিয়েছি। এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি হুঙ্কার দিলাম, আর মঞ্চের এক মাথার থেকে আরেক মাথার গেলাম, ওতে কাদের কাজ কিচ্ছু হবে না। এই আওয়াজটা জনতার আওয়াজ। জনতা বলছে বিজেপি চায় এবং আগামী দিন বিজেপি আসবে। সমস্ত বড় বড় রাজ্যগুলো চলে আসছে। আপনারা দেখেছেন আপনার কেরালার মতো জায়গা ত্রিবান্ধপুরমে এবার যে সেখানে মিউনিসিপ্যাল কমিশন, সেখানে পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টি বহুমাত্রাতে জিতে। মানুষ বুঝতে পারছে, দেখতে পাচ্ছে। দিল্লির মতো জায়গার মধ্যে কেজরিওয়াল কোনোদিন যাবে না এরকম হচ্ছিল না, আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি সেখানে চলে এসেছে, উড়িষ্যাতে চলে এসেছে, আর এখন বাকি রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল। মানুষ শান্তিতে থাকতে চায়, মানুষ শান্তিতে কথাবার্তা বলতে চায়। ফার্স্টে তো সিকিউরিটি চাই, তো সেই সিকিউরিটি আর এই যে ট্রান্সপারেंसी বিষয় সেটা খুবই सर वेस्ट बंगाल में बीजेपी के पार्टी पर जो हमला हुआ इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? এ তো একই ধাঁচেই তো করছে না, এরা তো এইভাবেই কাজ করছে, মারপিট, অগ্নিসংযোগ, খুন, সন্ত্রাস। আমাদের বলুন তো, আমরা কালকে যদি আমরা বলি যে তোমরাও করো, মাঝে সাঝে এক দুটো হলে সাথে সাথে অ্যাকশন নিয়ে আমরা তো এগুলো তো বরদাস্ত করি না। তো কী করবে, ওদেরকেও অত্যাচার করে। আমি তো অনেক সময় দেখি বলে যে আমাদেরকে মেরেছে, বললাম ঠিক আছে, আমাদেরকে মেরেছে, আমরা আমাদের মতো করে কাজ করি। কিন্তু ওরা যেটা করেছে আমরা যদি সেটাই করি, তাহলে পার্টি উইথ ডিফারেন্স আমরা কী করে বুঝাবো মানুষ? আমরা ওদের মতো চলতে চাই না, আমরা আমাদের মতো চলবো, আমাকে আমার মতো থাকতে দেবো। हैप्पी रिपब्लिक डे चीनी लोको राइडर साल भारत हाकतनी ओ लोको राइडर सालो चीनी हानि जे सामंतान थानाय रनो बिलाइके खाकाहाम जों बर'नि इन्सपिरेसन नावै चीनी त्रिपुरासा चीनी त्रिपुरानि जत लोकरक जों दैबो थानसा तेतङै चीनी हानो जों क्राक खायनायनि बागै चीनी दफानो कुचु कारनानि बागै चीनी जातीय बुंतावनाय नांनाय हायनो हाय हैप्पी रिपब्लिक डे।